Hello and welcome to RDX Goa News Bulletin with me, Vidhi. Let's take a look on today's headlines. Any file in regards to Sunburn events will not be signed until the Sunburn organizers apologize. Chief Minister Manohar Parrikar. The upcoming garbage treatment plant project at Kalangut is not like Sunsodo. Chief Minister Manohar Parrikar. The unused funds will be utilized in municipality work. Deputy Chief Minister Francis D'Souza. Now the news in detail. I will not sign any file in regards to Sunburn event until the Sunburn organizers apologize, said Chief Minister Manohar Parrikar. All the allegations put on him by the event organizers last year should be proved, he added. Gautam Shirodkar reports from Kandolim. One company last year were making wild allegations. I am not going to sign any file of a person who makes this kind of wild allegations. I am very clear. Because whatever you do, he is going to make allegations. So how can I approval दिवचो ना? ताज्या नंतर कोण approval ताका दिवंक शकता by law? I don't know. I don't know how negative म्हणना. I am not going to sign because he made wild allegations. He has to first prove those allegations. Either he proves or takes back his word. Secondly, he has a habit of selling the tickets in advance. We are not responsible for his ticket. Third, in spite of promise, there was cigarette smoking and maybe other smoking, I don't know, which took place in Sunburn last year. We have booked almost about 800 cases. I cannot permit violation of Anti-Smoking Act on this large scale. I cannot. I will not. Subject to all these conditions, if he makes it, either he proves what he says, because I didn't take any free pass from him. He didn't come to us in advance. He sold his ticket first, came, still we helped him. Asu म्हणले दरवर्सा. कोणूय ताका करतलो जाल्यार first he has to either prove his charges, what he made last year, loose stocks he did, or apologize saying that they were in आसता मनीस एक तिडकीन गाळ मारता, तिडकीन एकदा म्हणटा कितें तरी. ताणें संवय केल्ली सनबर्न फेस्टिवलाक तरेतरेच्या लोकांक फ्री पासीस दिवपाची फाटल्या 8-10 वर्सां. त्या लोकांक थोड्यांक संवय आसा, ताका हांव कितें करतलो? ती संवय प्रमाणे तांच्यांनी ह्याय खेपा ताका तरेतरेन आवळ्ळो. Most important, I don't think that land is available to him. I am not mistaken. So if the land is not available, there is a question. If the garbage treatment plant project is not initiated at Salegaon, then this project will fall into the Kalangut constituency, said Chief Minister Manohar Parrikar. This project will not create any problem to the locals, assured Chief Minister. This project is not like the other Sunsodo, he added. Gautam Shirodkar reports from Kandolim. Garbage treatment plant Salegaon जायना. Garbage treatment plant कोलगुटच्या प्लॅटोर जाता. खंय जाता? ज्या जाग्यार आयज जवळ 1 लाख टन गार्बेज कुसता. बरोबर म्हणा, चुकता सांगा. त्या गार्बेजच्यान तांबड्या रंगाचे उदक सालमोनाच्या झरीन साळगांवां वता. थंय गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जाता. सगळ्या कायद्यान ज्यो गजाली गरज आहा पळय, सगळ्यो गजाली पूर्ण करतले. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट, ताजे कितें ते EIA स्टडी, परमिशनां, सगळ्यो गजाली आमी पूर्ण केल्या शिवाय थंय कांयच करिना. आनी हांव फुडलें एक गजाल उतर दिता आमी त्या लोकांक. कोणाक जर तूं नाकान कितलोय सेन्सिटीव मनीस आसूं, म्हणजे डॉग सुद्दां, स्निफर डॉग सुद्दां घेतले जाता, ताका जर तूं पण 10 मिटराचेर घाण येता जर तूं, जाल्यार म्हाका सांगची. इट इज अ क्लोज वेसल प्लांट. मागीर सगळें कितें आहा तें भितरल्या भितर जातलें. तुमकां भायर कांय जाय मेळचें ना. आनी कसलें उदक 2 थेंबे सुद्दां सोडले भितरल्यांच्या, पावसाचें उलयना हांव, गार्बेजीचे जाल्यार बंद करा. हांवूच बंद करता. पयशे हांव घालचो ना, पयशे ती कंपनी घालतली जे कोण जाका कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट मेळटलो. आनी आमी तांकां 10 वर्सांचेर पे करतले. आमी पयलीं पयशे दिना तांकां, ते पयशे इन्वेस्ट करतले. म्हणजे तांकां गॅरंटी आसूंक जाय की हो प्लांट म्हणजे सोनसोडो न्हय. लक्षांत दवरा, ह्या प्लांटान तुमकां कळचें ना सुद्दां थंय प्लांट आहा म्हणून. इतली गॅरंटी जावं म्हणून हांवें सांगलें कोणाक जर तूं पळोवपाचें आहा जाल्यार ऑक्टोबर केन्ना तरी 20 तारखेच्या आसपास मिटींग हे केल्या विजीट.
तेन्ना वता आनी पळयात वचून कशें आसता प्लांट. टॅक्नॉलॉजी आयज खंयच्याकय गेली. कित्याक हांवें लक्ष इतल्याकूच घाला की म्हाका लक्षांत आयलें की नाल्यार कशेंच जावचो ना. गोंयाक फुडल्या 10 वर्सां आनी 20 वर्सां प्लांटूच मेळचो ना. तुमकां मेळत थंय रस्त्याचे कडेन प्लास्टीक पळोवचें पडटलें. आनी ट्युरिजम आमचो काबार जातलो. हायवेन लीप केले. हायवे लीप करपाक मनीस घाल्या उखलपाक. ते आमकां खंय डिस्पोज ऑफ करप तें कळना अशी परिस्थिती आसा. त्यामुळे डिस्पोज ऑफ हो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम जाला. 2002 हांवें अशीच टॅक्नॉलॉजी सिवेज ट्रिटमेंट करपाक हाडलेली. सीटॅक म्हणून पणजेचो पयलो प्लांट केला. त्या टॅक्नॉलॉजीचे आयज इंडियेन 300 प्लांट तयार जाला. तसो हांगा जो पळय प्लांट हाडटा तसले हांव गॅरंटी दिता फुडल्या 10 वर्सांनी इंडियाभर 300-400 प्लांट तयार जातले. आमचे पळोवन लोक करतले. The 70 crore funds given to the municipality by the government is still lying unused, informed Deputy Chief Minister Francis D'Souza. Due to the negligence of the PWD and Engineering Department, this situation has arisen, said municipality authorities. Therefore, this work will be done through SUDA. There will be an increase in the engineers, he added. Gautam Shirodkar reports from Purvaram. Important विषय म्हणजे आमच्याकडे थोडे विषय आहेत. आमच्याकडे विषय म्हणजे जे ऑडिट चलतं काउन्सिलांचे आणि ऑडिट पॅराज रेज करता ऑडिटर्स म्हणजे कॅबिओ रेज करतात की हे चुकला हे चुकला हे चुकला आणि ती काउन्सिलान दुरुस्ती करची असतात. पॅराज कंप्लाय करचे पडटा सॅटिस्फाय करचे असता. ते चडशे काउन्सिल कांयच करिना म्हणजे पॅराज कॅरी फॉरवर्ड जाता. आणि पहिली मिटींग एक वर्सभर फाटी घेतलेली मिटींग तेन्नाच तांकां सांगलेलें ऑडिट पॅराज आहा पळय तुमी सॅटिस्फाय करपाचें. आजून पासून कांयच जावना. आनी दुसरें चॅक करता म्हणजे युटिलायझेशन. आमी पयशे ग्रांट्स दिता ते युटिलायज जाले की ना ते चॅक करता. ते पयशे युटिलायज जायनात. अबाउट 77 crores as per audit report as on 16/9/2013, more than 77 crores is not utilized by the council. म्हणजे पैसे दिले आता तांकां वापरिना ते. म्हणजे तेजो तडको सोल्युशन कितें तें म्हाका गव्हर्नमेंट आमी डिस्कस करताले. म्हणटा थोडे कडेन इंजिनियर ना थोडे तांकां एप्रुवल घेवचे पडटात. म्हणजे कितें एसिस्टंट इंजिनियर आहा ताका 2 लाखाचो पावर आहा एप्रूव करपाक टॅक्निकल सँक्शन दिवपाक. म्हणजे तेजे वयर तांकां PWDन वयचें पडटा. PWD खूब फाटी म्हणून आमी शिरकता म्हणटा ते PWDन केले की ना. PWD तांकां लक्ष दिना जावं प्रायोरिटी दिना तेंच्या कामाक. थंय म्हणटा ते आमी शिरकता. आतां ते आमी PWDले काडून आमचे म्युनिसिपालिटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे आमचे इंजिनियर पळय आहात थोडे कडेन एक्झिक्युटीव पावर वाडयतले ते एक जालो. म्हणजे पावर म्हणजे 2 ना 4 जायत 5 जायत ते जावचें ना. म्हणटा हे व्हडलीं कामां आसता कोटीची कामां आसता पळय तेन्ना CE कडेन पावता ते फायल. म्हणजे C लेवलचो मनीस जावं तांकां टॅक्निकल सँक्शन दिवपाक चीफ इंजिनियर कॅटेगरीचो. म्हणटा आतां आमचो जी सुडाचें ऑफिस आहा पळय तेज्या मार्फत आमी तांकां रोड करपाचो प्रयत्न करता. ही सिस्टम बदलता. PWD कडेन वयतात ते आनी थंय शिरकता पळय ते आतां आमचे गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी आहा पळय तितून भितर हाडून तांकां आमी ते सिस्टमांतसून घेवंक सोदता. Let's take a short commercial break. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Utsav Traders, wholesale distributor
and stockist for water tanks. ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty. Triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty. Non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, landscape development near Korlim Panchayat, Churchwada, Korlim, Ilas, Old Goa. For free delivery, contact 0832 322 3607 860 5033 737. Utsav Traders. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822 122 529 or 96899 46529. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Goa's first Junior MasterChef registration started. Workshop, audition and competition at the Institute. First prize winner ₹1 lakh. Trophy 3-night stay. Runner-up prize ₹50,000. Admissions open of 6 months and 1 year hotel management. Log on to www.saidadamanagement.com. Telephone number 9158767634. Welcome back. The late pending request for 15 years of Kandolim traditional fisherman was taken into the hands of Kalangut MLA Michael Lobo. This road building was inaugurated at the hands of the Chief Minister Manohar Parrikar on Monday. Gautam Shirodkar reports from Kandolim. The site which has been selected for dumping the garbage is a historical site. Once upon a time it has been the capital of Goa. During Kadamba rule it was also one of the capital. During Adil Shah's rule also it was the capital. Now even that place has underground palaces of Kadamba kings which are still underground. In principle that entire area should have been declared a heritage zone. Secondly, on one side there is the basilica and the other churches which have their own importance. There we have relics of Saint Francis Xavier. On the other side we have the Mool Sthan, that is the original place of Goddess Navdurga. Goddess Navdurga belongs to Gaushi. She hails from Gaushi and from there she has gone to Madkai during the period of Portuguese advent. But that original site is still there. There is a big area. It's supposed to be a very holy place. And what the government intends to do by dumping garbage there? CCP actually they should find some other site. They should not play with sentiments of the people. See, for both Hindus as well as Christians, it is a holy place. Why should they play with the sentiments of Hindus and Catholic population? The assurance given by Chief Minister Manohar Parrikar of resuming mining activity in the state is a false assurance, alleged Congress spokesperson Trojan De Mello. Chief Minister Manohar Parrikar is only responsible to stop the mining activity in Goa, he added. Sanjay Munali reports from Mapsa. Chief Minister आयज लोकांचे ग्रीवियन्सीस आयकपाक आनी हे धाकटुलो रोड आहा जो हिंगासर फिशरमॅन अबाउट 15 to 20 हाऊसेस
15 ते 20 घरां हिंगा फिशरमॅनाची आहा. एक तेंचे एक डिमांड आसलो, एक मांग आसली की 15 वर्सां पयलीं पासून तेणी हो डिमांड घातलेलो की आमचो हो रोड करचो म्हणून. स्पेशली तांकां नुस्तें व्हरपाक जे बिचार नुस्तें धरता ते और केरोसीन वता ते आपले कॅनोंक घालपाक तांकां खूब त्रास जाताले. हिंगासून कॅरी करून व्हरचे पडटाले. ते आयज आमी तांकां रोड अप टू द हावजीस हो इनॉग्रेट केल्लो आहा. अरावंड 12 लॅक्साचो रोड. बेगींतल्या बेगीन आमचो PWDचो एसिस्टंट इंजिनियर आणि ज्युनियर इंजिनियर आणि आमचो कॉन्ट्रॅक्टर कंप्लीट करून दिवपाचो तेंचे कडेन एक हे आहा. अरावंड 12 बारीक रोड तो, बट इट इज मेनली फॉर द फिशरमॅन. एका CRZ NOC दिले आमकां, कित्याक हो विदीन 200 मिटर्स ऑफ द हायटायड लायन सारको दर्याक तेंकता हो. आनी CRZ इतल्याच लागून NOC दिल्या कित्याक तेणी खऱ्यांनीच येवन हिंगा डिफिकल्टी पयली. CRZचो मेंबर सेक्रेटरी आणि मेंबर एक उंटावालिया डॉक्टर उंटावालिया हिंगा स्पेशली येयलो की हिंगा खरेंच फिशरमॅन रावता वो ना ते पळोवपाक. तेणें येवन पळोवन त्या खातीरूच दिली तांकां NOC. नाजाल्यार CRZ तुका NOC दिना नो डेव्हलपमेंट झोनान. ग्रिवियन्सीस CMA कडेन फुडल्यान दवरल्या तो हे गव्हर्मेंटाची 15,000 स्क्वेअर मिटर जागो आहा हिंगा कार पार्क आहा आनी ब्युटिफिकेशन करपाचो प्लॅन आसलो. कितली वर्सांच जाली प्लॅन आहा, वो एक्झिक्युटीव जायना. त्या खातीर गांवच्या लोकांनी म्हटलें आमी CMAक आमी खूद सांगता. त्या खातीर आयज येयल्लो तो लोकांची ग्रिवियन्सीस आयकल्या आनी म्हाका हें दिसता की बेगींतल्या बेगीन हें काम स्टार्ट जावपाची गरज आहा. The recent news flashed in the newspapers that MLA Mickey Pacheco will soon enter into National Congress Party. But I have no idea about this, said Sawantwadi MLA Deepak Kesarkar. After meeting the founder of National Congress Party and Union Minister Sharad Pawar, they will discuss on this matter, he added. He even said that the decision taken by the founder of National Congress Party, Sharad Pawar, will be accepted by the officials. मुख्यमंत्री जे हा तो सगळ्यांक फुटोवंक भोंवता. ताणें सांगलां सुप्रीम कोर्ट बॅन लिफ्ट कोत्तूर 3 म्हयन्या भितर हांव मागीर स्टार्ट जातलें. ही तेजी फकाणां. पयलो सस्पेंडींग ऑफ लिजीस मायनिंगाचे गोवा गव्हर्मेंटान केले. तेजे नंतर युनियन एनवायरमेंट मिनिस्टराचेर जेन्ना ताणें आरोप घातलो की युनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आफ्टर योर इयर लायसन्स लीज परमिशन दिल्यान युनियन एनवायरमेंट मिनिस्टरान इमिजिएटली सस्पेंड केलें. जाल्यार हेजेर आपूण चवकशी करता म्हणून. तेज्या नंतर सुप्रीम कोर्टान बॅन केली. कित्याक हे लोक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज ओनली आर सेइंग दॅट दीस ऑल थिंग इज नॉट प्रॉपर. सो सुप्रीम कोर्टान सोंपें जालें तें बॅन करपाक. आतां जरी तर पर्रीकर मुख्यमंत्री जे आसा तेका जर तर ह्या लोकांचें सफरींग जी बंद करपाचें आसा, इतलो इकॉनॉमी स्टेटाचो तेणें काबार केला. तेणेन पयलो रेजोल्युशन घेवंक जाय आनी डिक्लेअर करूंक जाय फार एज गोवा इज गव्हर्मेंट इज कन्सर्न एवरीथींग इज क्लियर. आनी सुप्रीम कोर्टाचे मुखार वचोन हात जोडून सांगपाचें हें फकत हांवें राजकारण केलें सत्तेर येवपाक आनी लोकांच्या पोटाचेर पावोवन दवरलें सत्तेर येवपाक. आनी गोंयची उदरगत आनी इकॉनॉमी पासून काबार केली. तेन्ना आपणाक गुन्या बसून माग आनी मातशी बॅन लिफ्ट कर. More to come after a short commercial break. Keep watching RDX Goa. Goa State Cooperative Milk Producers Union, Goa Dairy, serving fresh milk since 1984. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानूच वाचूंक जायना. पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology,
Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim Pardes, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 114919. Welcome back. I am not speaking in the favor of any party, nor am I criticizing the government, and if the party calls for, then I will articulate, said Sant Andre MLA Vishnu Suryawag. There are some leaders who do not want BJP party to come up, he added. Sanjay Monali reports from Panaji. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमच्या सर्वांचे नेते आदरणीय पवारसाहेब आणि प्रफुल्लजी पटेल हे घेतात. त्याच्यामुळे या क्षणी याच्यावर भाष्य मी स्वतः करणं हे योग्य नाही, परंतु मी निश्चितपणे या संदर्भात ज्या काही बातम्या येतात त्या संदर्भात लवकरच माझी पवारसाहेबांची ज्यावेळेला भेट आहे त्याला त्यांच्याशी चर्चा करेल, परंतु अजून माझी या संदर्भात थेट चर्चा झालेली नाही. मी याबद्दल पेपरमधून वाचलेलं आहे. निश्चितपणे कोणी ज्यावेळेला पक्षामध्ये, ते पूर्वी आमच्या पक्षामध्ये होते, परंतु पुन्हा ते पक्षामध्ये येत असताना याबद्दलचा आवश्यक तो निर्णय पवारसाहेब घेते आणि ते योग्य तो विचार करूनच नेहमी निर्णय. परंतु जे लोक पक्षामध्ये येत असतात त्याच्यामुळे पक्ष मजबूत होत असतात, परंतु याची संपूर्ण चर्चा पक्षामध्ये होईल आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर आवश्यक तो निर्णय घ्या. अगोदरच सांगितलं की एखादा निर्णय ज्यावेळेला आदरणीय पवारसाहेब घेत असतात त्यावेळेला आमच्या दृष्टीने ते फायनल असतं. त्याच्यामुळे आपण जे काय आज बोलत आहे पवारसाहेबांना निश्चितपणे प्रत्येक गोष्ट माहिती असते, त्याच्यामुळे ते आवश्यक तो निर्णय निश्चितपणे घेतील. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कोणी येतो त्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसची जी शिस्त असते ती प्रत्येकावर बंधनकारक आहे. त्याच्यामुळे आवश्यक तो निर्णय या सर्व बाबी लक्षात घेऊन केला जाईल मला स्वतः वाटतं. इमोशन केलेलं नाही. आपण एका पर्टिक्युलर कोणाबद्दल जर बोलत असतात तर ते मेंबर होते पूर्वी, त्यांना सेक्रेटरी केले, जनरल सेक्रेटरीकडून कोणालाही सेक्रेटरी केले. अंतिम हिताचा जो निर्णय असेल तो शासनाने घेतला पाहिजे आणि तेच शासन खऱ्या अर्थाने चांगलं शासन असं मी म्हणेन. Welcome back. I am not speaking in the favor of any party, nor am I criticizing the government, and if the party calls for, then I will articulate, said Sant Andre MLA Vishnu Suryawag. There are some leaders who do not want BJP party to come up, he added. Sanjay Monali reports from Panaji. I'll be very happy if my party leaders call me for deliberation. I will explain them my stand about what I am saying. One thing I would like to make very clear that I have not made any anti-party statements. Even while talking about the government, I have laid more stress on those forces within the government which do not belong to the party. I have made it very clear that my attack is not against government or not against Chief Minister, nothing like that. But there are some constituencies which belong to other associate parties within the government where these leaders don't allow BJP to grow. They don't do the work of BJP's activists. If somebody approaches them, then they tell straight away, you are BJP, I am not going to do your work. Now what the party is doing about these poor people who claim themselves to be BJP and whose work cannot be done because of the forces that are there within the government. My question is very simple. Like say, we have to care for our people, we have to care for our karyakartas, we have to care for our activists. But if they are smothered there, if they are pushed to the fence in certain constituencies which are represented in the government but not with BJP, then what are we supposed to do? We have to act. So party has to be strengthened in those places. On the contrary, I would request my office bearers, like if they tell me, if they ordered me to give up both my posts in Kala Academy as well as ESG, I am very happy. I'll surrender. Because throughout my career, Vishnu does not have any attachment for posts. I am not greedy for posts. On the contrary, during Digambar Kamat's regime, I had many posts with me. Comparatively, I have few now. But I had the guts to give up all my posts on the issue of principle. So if my party orders me, you give up your post, happily I will do that. My only request would be, assign me organizational responsibility in such weak constituencies where I can get all BJP activists together and strengthen the party.
52nd branch of Apna Sahakari Bank was inaugurated at the hands of Deputy Chief Minister Francis D'Souza at MAPSA on Sunday. Speaking after the inauguration, he said that the progress and success of the banks depend on the quality service provided to their customers. Bank Chairman Dattaram Salke spoke on the financial conditions and history of Apna Sahakari Bank. Sawantwadi MLA Deepak Kesarkar and other dignitaries were present at this inaugural function. Gautam Shirodkar reports from MAPSA. Bank कितकी बरी हा ती चालके साहेबांनी तुमका सांगल्या, पण सामान्य मनशाक ती व्हडली कल्पना नासता. ताका आपल्या बँकेन आपणाक इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉझिटाचेर कितको गावता ताका महत्व आसता. जावं आपण शेअराचेर डिव्हिडंड कितको गावतलो पळय ताका महत्व आसता. बँक चलोवपाचें काम मॅनेजमेंटा कडेन आसता, पण गिरायकाक कितें आसता, आपणाक बेगा लोन गावपा जावं, बारीक लोन गावपा जावं, इंटरेस्ट चड गावपा जावं, लोन घेताना इंटरेस्ट कमी आसपा जावं, हो विचार आसता. ही सुविधा जी लाखांनी कोटींनी लोन दिवपाचे काम म्हाका दिसता मोठे बँकी आसतात, ते फक्त मोठे लोनूच दितात. पण आयज हांगासर ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक गोंयान म्हापशान पयली येयल्या, म्हणून म्हापशेकाराचें नशीब आहा. म्हापशेकार नशीबवंत आहात. आणि सांगपाचें म्हटल्यार म्हापशान इतक्यो बँकी आहा. हांव आतां संदीपाक सांगतालो, नगरपालिकेन रजिस्ट्रेशन आसतलें, म्हापशान कितके बँकी आहा तेंचें मातशें लिस्ट करून पळय म्हणून. सगळ्यो नॅशनलायज बँकी हांगासर आहात, मल्टी स्टेट बँकी आहा, कोऑपरेटिव्ह बँकी आहा, क्रेडीट सोसायटीज आहात, सगळ्यो म्हापशान आहात. आनी इट्स ए बेसिकली ओव्हर बँक्ड एरिया. पण तरी आसतना सगळे धंदो व्यवस्थित करतात. गोंयान पयले प्रथम शाखा म्हापशान घडयल्या आनी समजता गोंयभर त्यांची भरभराट जातली म्हणून. गोंयभर शाखा वाडटल्यो आनी तेंचो धंदो आयज 3000 कोटीचेर आहा, तो रोखडो 4000 कोटीचेर 5000 कोटीचेर पावचो अशी म्हणून देवा कडेन प्रार्थना करता आनी धनुतर सोपयता. देव इतर बँकांच्या सुद्धा 1,20,000 ATM मधून आपली पैशाची ट्रान्झॅक्शन करू शकतो. रिझर्व्ह बँकेने धंदा विस्तारासाठी मला गोवा, कर्नाटक आणि गुजरात अशा 3 राज्यांमध्ये जाण्यासाठी परमिशन दिली. परंतु आमच्या संचालक मंडळाने मात्र पहिलं कुठे जायचं, महाराष्ट्राच्या बाहेर स्थलांतर करायचंय, पहिलं आपण कुठे जायचं तर गोव्याला पसंती दिली. त्यामुळे आम्ही आज इथे ह्या म्हापसा या ठिकाणी येऊन आमच्या या 52व्या शाखेची सेवा आपल्यासाठी अर्पित करत आहोत. तसंच 24 तास चालणारं ATM सुद्धा आम्ही आपणासाठी प्रदान करत आहे. तेव्हा म्हापसेकरांनी, गोवेकरांनी आम्हाला आपली सेवा करण्याची संधी द्यावी. तेवढा व्यापार होत नाही तेवढा व्यापार म्हापशाला होतो, हे म्हापशाचं वैशिष्ट्य आहे. आणि म्हणून म्हापशामध्ये आपण सर्वप्रथम ब्रँच घालण्याचा जो निर्णय घेतला तो अतिशय कौतुकास्पद आहे. Before we wind up, let's take a look on today's headlines once again. Any file in regards to Sunburn events will not be signed until the Sunburn organizers apologize. Chief Minister Manohar Parrikar. The upcoming garbage treatment plant project at Kalangut is not like Sunsodo. Chief Minister Manohar Parrikar. The unused funds will be utilized in municipality work. Deputy Chief Minister Francis D'Souza. You can now watch RDX Goa at www.rdxgoa.com. That's all for now. For more news and analysis, keep watching RDX Goa. Till then, this is me, Vidhi, signing off. Goodbye.